सिरात मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, बेल बटन लाजमी प्रेस करेगा ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की ताज़ा तरीन खबरें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों मक्का से खबर आई है कि मक्का पुलिस ने इंतहाई खुफिया तरीके से कार्रवाई करते हुए गैर मुल्की लोगों का एक ग्रोह पकड़ा है जो कि गैर मुल्की तखरीबी कार या दहशतगर्द ग्रुपों को मुखबरी करता था। सिक्योरिटी फोर्सेस सुबह 9 बजे के करीब मक्का के अल अज़ीज़िया डिस्ट्रिक्ट में एक बिल्डिंग में मुहासरा किया हुआ था और बिल्डिंग के गार्ड को कहा कि अपने कमरों से बाहर ना आएं। इसके बाद बहुत एहतियात से छापा मारकर फ्लैट से गैर मुल्की लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन गैर मुल्कियों का ताल्लुक किस मुल्क से है इस बारे में अभी वजाहत नहीं आई है। दोस्तों सऊदी ममलिकत ने ऐलान किया है कि वो लोग जो ममलिकत के खिलाफ किसी भी किस्म की खबरें फैलाते हैं, ममलिकत के लिए जासूसी करते हैं, सऊदीया में रहकर दूसरे मुल्कों के लोगों को अफवाह की सूरत में खबरें पहुंचाते हैं, ऐसे तमाम लोगों को जराइम पेशा अफराद में ही शामिल किया जाएगा। ऐसे अफराद के लिए सऊदी कानून के मुताबिक सजाए मौत है। लिहाजा भाइयों, पहले भी आपसे मैं कई बार गुजारिश कर चुका हूं कि आज भी गुजारिश कर रहा हूं कि कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपके लिए किसी भी किस्म का नुकसान का बायस बने। ये नुकसान सिर्फ एक फर्द का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का होता है। दोस्तों जनूबी अफलाज के इलाके से खबर आई है कि एक मगसले में एक गैर मुल्की की हलाकत उस वक्त हुई जब उसके मगसले में मौजूद फ्यूल टैंक धमाके से फट गया। इस एशियाई मुलाजिम को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन वो जान भाग हो गया। दूसरी तरफ रियाद से खबर आई है कि एक तामीराती काम के दौरान बिल्डिंग में लगी हुई क्रेन गिर गई। इस क्रेन के गिरने के नतीजे में क्रेन ऑपरेटर जान भाग हो गया और वो क्रेन ऑपरेटर किस मुल्क से था इसके बारे में अभी मजीद इतलात नहीं आई हैं। दोस्तों वजारत मेहनत के तर्जुमान ने कहा है कि वजारत मेहनत ने गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान सऊदीया के मुख्तलिफ शहरों में छापे मारे हैं और अब तक 23,457 तफ्तीशी छापे मारे गए हैं जो कि गोल्ड शॉप, रेंट अ कार, खवातीन के लवाजमात की दुकानें उसमें शामिल हैं। इन छापों में 786 सऊदीजेशन की खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की गई हैं। सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जियां गोल्ड शॉप्स पर पाई गईं। सऊदी गवर्नमेंट इस बारे में बहुत संजीदगी से काम कर रही है कि सऊदी नौजवान ज्यादा से ज्यादा नौकरियां हासिल कर सकें। दोस्तों शारजा से खबर आई है कि शारजा पुलिस ने 4 लोगों के गिरोह पर मुश्तमिल कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। ये ग्रुप पाकिस्तान से माजूर और गरीब लोगों को नौकरी का झांसा देकर दुबई, शारजा वगैरह में लाकर भीख मंगवाने पर मजबूर करता था। ये ग्रुप 35 लोगों को रमजान में पाकिस्तान से शारजा लाए और 14 अफराद ऐसे हैं जो जिस्मानी तौर पर माजूरी में मुब्तला हैं। इस ग्रुप को शारजा पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इन पर कैद के साथ 1 लाख रियाल जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। इसके बाद इन्हें ताहियात मुल्क बदर कर दिया जाएगा। दोस्तों महकमे ज़कात ने कहा है कि सऊदीया का कोई भी तजारती मरकज वैल्यू एडेड टैक्स से मुस्तस्ना नहीं है। उन्होंने कहा कि वो तमाम इदारे जिनकी सालाना आमदनी 10 लाख रियाल से कम और 3,75,000 रियाल से ज्यादा है, इन्हें 20 दिसंबर तक की मोहलत है। यानी ये इदारे अभी वैल्यू एडेड टैक्स से मुस्तस्ना हैं। वो इदारे जिन्होंने अपनी दुकानें या कारोबार वैल्यू एडेड टैक्स के लिए रजिस्टर्ड नहीं करवाया है, वो लोग जो चीज़ों पर ज़्यादा कीमत वसूल करते हैं वो जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हैं। मजीद महकमा ज़कात ने तमाम लोगों से दरख्वास्त की है कि वैल्यू एडेड टैक्स के हवाले से मोबाइल फ़ोन्स के अंदर एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लें। इससे वो ये जान सकेंगे कि जहां से वो चीज़ें खरीद रहे हैं वो वैल्यू एडेड टैक्स में रजिस्टर्ड है या नहीं। दोस्तों उमरा सिक्योरिटी फोर्सेस के तहत आगाही मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम के तहत उमरा सिक्योरिटी फोर्सेस लोगों को SMS इरसाल कर रही है। इसमें लोगों को इतला दी जा रही है कि हरम मक्की शरीफ में दाखिले के लिए कौन से रास्ते बेहतर हैं, कहां पर रश कम है और कहां पर ज्यादा है। मताफ में रश होने की सूरत में तरावी की अदायगी का मुनासिब जगह कौन सी है। इस तरह दीगर पैगामात भी इरसाल किए जा रहे हैं। लिहाजा दोस्तों जो भी मक्का में उम्रा करने जा रहा हो और यानी उसकी ख्वाहिश हो कि वो उम्रा करे और या नमाज के लिए जा रहा हो या तरावी के लिए जा रहा हो, वो इन पैगामात को वसूल कर उन पर अमल करे ताकि वो किसी भी ऐसे रश में ना फंस जाए जहां पर उसका टाइम ज्यादा जाया हो।
دوستو جدہ سے خبر آئی ہے کہ جدہ کی میونسپلٹی نے آج ایک گھر پر چھاپا مارا اور بہت سے غیر ملکی لوگوں کو حراست میں لیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق اس گھر میں مقیم غیر ملکی لوگ غیر معیاری مٹھائیاں بنانے کا کام کر رہے تھے۔ یہ مٹھائیاں جن میں کفافہ، کنافہ اور دوسری دیگر مٹھائیاں شامل ہیں تیار کر کے مختلف دکانوں پر فروخت کرتے تھے۔ ان کے اس چھاپے میں 900 کلو کنافہ اور مزید کچھ اور مٹھائیاں بھی پکڑی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ 700 کلو آٹا، تیل کی 7 کنستر بھی ضبط کیے گئے ہیں۔ ان لوگوں کو گرفتار کرنے کے بعد پوچھ گچھ کے بعد 14 ریسٹورینٹ پر بھی چھاپا مارا گیا جہاں یہ لوگ اپنی پروڈکٹس یعنی اپنی مٹھائیاں فروخت کرتے تھے۔ اس طرح ٹوٹل 14 ریسٹورینٹ کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ ریاض پولیس نے انتہائی اہم کارروائی کرتے ہوئے ایک 30 سالہ نوجوان کو گرفتار کیا ہے جو کہ 12 سے زیادہ کاروں کو چوری کرنے میں ملوث تھا۔ اس نوجوان کو مزید تفتیش کے لیے متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا گیا ہے جہاں سے اس سے مزید تحقیقات کی جا سکیں گی کہ جس سے اس بات کا پتہ لگایا جائے کہ یہ اکیلا تھا یا اس کے ساتھ باقاعدہ ایک گروہ شامل تھا۔ دوستو سعودی مانیٹرنگ اتھارٹی جو کہ کرنسی نوٹوں اور بینکوں کو ڈیل کرتی ہے اس نے کہا ہے کہ جمعرات سے یعنی 24 مئی سے مملکت میں کرنسی سکوں کا استعمال شروع ہو جائے گا، یعنی آج سے سکوں کا باقاعدہ طور پر سعودی عرب میں استعمال شروع ہو جائے گا۔ ان سکوں میں 5 حلالے کا سکہ، 10 حلالے کا سکہ، 1 حلالے کا سکہ، 25 حلالے کا سکہ اور 50 حلالے کا سکہ اور 1 ریال شامل ہیں۔ اس طرح سے 7 مختلف قسموں کے سکے اب سعودی مارکیٹ میں گردش کریں گے۔ دوستو پاکستانی قونصلیٹ کی ٹیم یعنی سفارتخانے کی ٹیم جو ہے وہ بیشا اور طائف کا دورہ کرے گی۔ پاکستانی قونصلیٹ جدہ کی 2 ٹیمیں بیشا اور طائف کے دورے کریں گی۔ بیشا کا دورہ 2 دن جاری رہے گا یعنی جمعہ 25 اور ہفتہ 26 مئی کو۔ یہ ٹیمیں پاکستانیوں کو قونصلیٹ خدمات فراہم کریں گی۔ بیشا جانے والی ٹیم ہوٹل الزہرا میں اپنا دفتر قائم کرے گی جس کا فون نمبر 6225666017 ہے۔ جمعے کو صبح جس کو آپ یہاں سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور جمعے کو صبح اس کا جو ٹائمنگ ہے وہ صبح 8 بجے سے دن کے 11 بجے تک اور پھر 2 بجے سے 4:30 بجے تک یہ اپنے فرائض انجام دیں گی۔ ہفتے کو صبح 8 بجے سے 11 بجے تک، جبکہ طائف کا 1 روزہ دورہ ہوگا۔ ٹیم 25 مئی کو طائف جائے گی۔ اس کا دفتر پاکستان انٹرنیشنل اسکول طائف میں ہوگا۔ اس کا رابطہ نمبر 021-734-1721 ہے۔ یہ ٹیم صبح 8:30 بجے سے 11:30 بجے تک اور پھر دوپہر 2 بجے سے 4:30 بجے تک اپنے فرائض انجام دے گی۔ لہٰذا وہ تمام بھائی جو اس بیشا اور طائف سے ملحقہ علاقوں میں یا ان سٹیز میں رہتے ہیں وہ اپنے پاسپورٹ اور جو بھی شناختی کارڈ کے مسائل ہیں اس کو یہاں سے حل کرا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ آج کی جو میں نے خبریں آپ سے شیئر کی ہیں یہ آپ کو کافی فائدہ مند دیں گی، اس سے آپ کو کافی معلومات ملیں گی۔ اس کو لازمی طور پر دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا اور میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولے گا، اور اگر آپ نئے سبسکرائبر ہیں تو پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لے گا۔ بیل بٹن دبانا مت بھولے گا کیونکہ جیسے ہی آپ بیل بٹن دبائیں گے تبھی آپ کو فوری طور پر میری ساری ویڈیو فوری طور پر مل سکیں گی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔